nalazimo se kao i uvek ispred komore koju je izradila firma D. Frigo rashladni sistemi iz Obrenovca. Komora je sastavljena iz tri dela, odnosno 3 uređaja u jednoj samoj površini komore. Komora je dimenzije 5 metara sa 6 metara, gdje je jedan deo minusnog režima predkomore u pitanju i traži se temperatura -5. Drugi deo je lager komora i traži se -25 i treći deo je šok komora koja se traži -35 temperatura. Vrata su isto također izrade firme D. Frigo rashladni sistemi. Kao što se vidi, ovo je predkomora, predkomorni prostor u dimenzijama 2x6, dole nagazni lim, odvod kondeza iz minusne komore. I ovo su vrata od same minusne komore, isto također u režiji firme D. Frigo napravljena. I evo ulazimo u minusnu komoru. Minusna komora je dimenzije 5x4, pardon, i u pitanju je lager komora koja je isto također manipulativna, iz koje, znači, sama dinamika je propisana ovako. Ulazi roba proizvedena, ulazi u predkomoru, hladi se, ulazi ovdje u šok komoru. Ovo je jedna mala šok komora unutar minusne komore koja je izrađena na -35. I na kraju se iznosi i ostavlja se u minusnu komoru. Neka se poriče.